Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima bosiljka. Bosiljak je jedan izvanredan začin koji veliki broj vas itekako obožava. Imate ga sada u kuhinji, ali veliki broj vas apsolutno ne zna ni što je bosiljak i kakve su njegove zdravstvene blagodati. Bosiljak ili Omnicum basilicum je aromatična biljka iz obitelji metvice. Iste biljne obitelji kao što su origano i ružmarin. Ovo je grmolika biljka sa intenzivnim mirisom. Ima ovalne zelene cvjetove i danas postoji 150 vrsta koje se razlikuju po izgledu i okusu. Prvi pisani trag o bosiljku star je 4 milenija i potječe iz starog Egipta. Raste u raznim dijelovima svijeta, a prvotno je uzgajan u tropskoj Aziji i najvjerojatnije u samoj Indiji. Ono što je nevjerojatno bitno reći za sami bosiljak. Postoje određena mjerila gdje mi utvrđujemo kakva određena prirodna biljka ili začin ili slično ima snažna svoja svojstva na utjecaj na naše zdravlje. I postoji nešto što se naziva orak ljestvica. To je ljestvica koja govori jer je nekakav prirodni lijek nisko, srednje ili izuzetno visoko u smislu svog učinaka na naše zdravlje, a nećete vjerovati, a sam bosiljak je jedan od najjačih biljaka na svijetu za razne zdravstvene blagodati i to je dokazano u toj orakovoj ljestvici. Ono što moramo reći, da sama biljka, odnosno čini se da spojevi unutar ove biljke mogu povećati antioksidativnu aktivnost, pozitivno promijeniti ekspresiju gena i čak izazvati apoptozu kancerogenih stanica, odnosno smrt štetnih stanica i zaustaviti širenje kancerogenih tumora. Ovo je jedna krasna prirodna način sprečavanja nastanka raka. Beta-karoten koji se nalazi u samoj biljci sprečava oksidaciju kolesterola u krvotoku i na taj način štiti srce i krvne žile. Dakle, kada uzimate bosiljak, mi danas znamo da ima snažna antikancerogena svojstva i pomaže radu srca i krvnih žila. Isto tako ćete imati koristi, moji dragi gledatelji, od korištenja samog bosiljka za probleme sa zglobovima. Artritisi, artroze, bol na koljena, kukovi i slično. Smijete koristiti bosiljak u raznim formama. Na kraju emisije ću vam dati recept za jedan čaj i on ćete pomagati zdravlju vaših zglobova i isto tako jedan od prirodnih načina sprečavanja nastanka osteoporoze. Kada govorimo beta-karoten iz bosiljka, izvrstan je način poboljšavanja našeg zdravlja. Bosiljak je dobar izvor vitamina B6 i samoga magnezija. Vitamin B6 sprečava nakupljanje potencijalno opasne molekule homeocistein. Iako je homeocistein proizvod prirodnog staničnog procesa, može oštetiti stjenke žila ako se brzo ne pretvori u neškodljivu molekulu. A vitamin B6 u toj pretvorbi ima ključnu ulogu i s time pomažete vašemu zdravlju. Ono što morate voditi računa, veliki broj osoba danas i često imate one bakterijske infekcije raznih vrsta. Mi danas znamo kada koristite bosiljak u prehrani, čajevima, dodacima prehrani, da je snažan prirodni lijek protiv nastanka bakterija, izvanredno dobra informacija. Možemo reći da bosiljak možete koristiti lokalno. Listovi bosiljka spravljeni na rane sprečavaju bakterijske infekcije. Utvrđeno je da eterična ulja bosiljka pokazuju antimikrobno djelovanje protiv širokog spektra bakterija, kvasaca, pljesni i virusa. To znači da može pružiti zaštitu čak i od virusa kandide i raznih oblika iritacija kože. Vi kada uzimate ovu samu biljku, ovo je izvanredna biljka za prirodno smanjivanje stresa, anksioznosti i depresije. Recimo popijete čaj od samoga bosiljka, vaši hormoni stresa će ići prema dolje i ovo je jedan od onih izvanrednih prirodnih načina poticanja zdravlja vaše jetre i bubrega. I sve ovo što vam pričam iz svih ovih silnih godina, to je dokazano u znanstvenim studijima, a Bože moj, koristi se već tisućama godina unatrag. Isto tako možemo reći da bosiljak se koristi za smanjenje zadržavanja vode i nadutosti u tijelu. Sprečava gubitak apetita, grčeve u želucu, refluks kiseline, pa čak je i način ubijanja parazita u tijelu. U Italiji se bosiljak stoljećima smatra simbolom ljubavi. Vjeruje se da aroma povećava libido i uzbuđenje. Vjerojatno povećanjem protoka krvi i razine energija te smanjivanjem upale. U hinduističkoj religiji bosiljak se smatra eliksirom života, potiče bolje raspoloženje, više energije, bolju seksualnu funkciju i puno toga.
Mnogi ovi prirodni lijekovi, oni imaju puno drugih zdravstvenih blagodati, samo što ja ne stignem reći u ovih nekoliko minuta. Međutim, ovo je informacija za danas. Što se događa u vašem tijelu i što možete očekivati kada uzimate bosiljak. Imam jedan krasan recept za čaj od bosiljka. Možemo reći da ćemo danas preporučiti čaj od bosiljka sa crnim čajem. Zakuhajte 250 ml vode. Kada je voda prokuhala, isključite vatru, a u vodu dodajte 8 svježih listova bosiljka koje ste prethodno oprali. Dodajte malo žličicu crnoga čaja ili vrećicu crnoga čaja. Ostavite 7 do 10 minuta, čaj procijedite, dodajte malo meda, malo limuna, pijete bosiljak, crni čaj, med, limun, di će biti krasno. I ovo osobno, to pijete preventivno za sve ove bolesti i oboljenja, pijete ga 15 dana zaredom, 15 dana pauze ili kad se sjetite tokom jedne godine, nećete naravno piti mjesecima zaredom, međutim uvijek radite određenu vrstu pauze i nećete vjerovati, rekao sam možete piti čajeve, dodate ga u svoju prehranu, isto izvanredan način, ali postoji u prahovima, kapsulima, tinkturama, imate puno oblika kako vi možete bosiljak unositi u vaše tijelo. I ovo je samo još jedan od onih načina kako vi možete podržati vaše zdravlje. Ako vi znate kakve su druge informacije o zdravstvenim blagodatima bosiljka, onda vas dole ispod video zapisa pišite, komentirajte, možda će dati još neke informacije koje ja nisam dao. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.